परमानंद प्राण श्री श्री ठाकुर परमानंद फला जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्य श्री श्री बड़दास परम पूज्य श्री श्री आचार्य सभी श्री चरण मामन प्रणाम इष्ट परिवार समस्त सम्मान्य सदस्य मान मोर अभिप्राय आज दिव्य संदेश वरेण्य परिचय सामान्य आचार्य कर्मी मंडली इष्ट प्रमाण गुरुव्रत मंडली स्नेहमयी पात्र मंडली स्नेह पिला मैंने साधु सचना वृंद समस्त आंतरिक सत्संग उद्योक्ता परम श्रद्धेय काजल देवरिया भाई शारद अवसर अन्य शुक्रवार जन्म दिवस अवसर शस्त्र प्रदान कर सर्वप्रथम से विधेय आत्मर शांति सदगति कामना कर श्री ठाकुर रात्रि चंद्र प्रार्थना निवेदन करे से कन्या शुक्रवार सुस्थ स्वस्थ निरामय सुदीर्घ इष्टित जीवन कामना करे उपस्थित आपण सर्वप्रथम मंगल कामना करे श्री ठाकुर सुंदर भाव में भजन कीर्तन श्रीधर साई आलोचना अपने शुणुले समय सीमित विशेष किसी कहर अवकाश ना जे भाई कहते आपने भाग्यवान प्रकृत आम समस्त भाग्यवान मोर सांग आज देखा तुम तो कहीं कहीं कौन था खीरीपुर डेली भाषुच तुम भाग्यवान किए भाग्यवान तू आसुनु भाग्यवान हो खीरीपुर खाई असुविधा कौन ना आम पारू तो तुम मागणा बहुत लोग दौर आम सेमती कर्म सुकर्म थिला बोली जन्म खाऊ ना मागणा खाऊ तू खाई पार्नु आम कहीं मागणा खाऊ आम से सुकर्म थिला लोक आसिकी आनी दौर खाइबा खीरी पूरी लड्डू कौन चलुन चार खाए आम से पैसा दे तू मसक हिसाब कर मसक के इष्टबुद्धि दौर मसक के खाऊ हिसाब कर तो लाभ हम ये सब हिसाब किताब बेपार ये बिना हिसाब से किसी ठाकुर अनपढ़ पाखे बुझे कंप्यूटर सेंटर बसी जाऊन देख शह शह कंप्यूटर बस गोटे पैसा रेफा हिसाब ना तू हाय दीक्षा ले तू इष्टबुद्धि जति तो हिसाब कर तू कैसे खाई बस सारा हिसाब कर 12 मास के पैसा देछु आ केते खाई लाभ तू रही केते परम पिता आसिन का क्षति करिया समस्त मंगल करिया तो आय हसी लागला तुम कथा की पारिबे त खो पाइबे तो हक कथा या काजल भाई सहित दीर्घ दिन परिचय पूज्य लिखन दाई सब प्रतिनिधि चली गले संगे मुझे आसुली से राजनीति थे सहित बहुत दिन परिचित खूब सफल लोक खूब भल लोक लोक उपकार कर प्रसंग में गोटे कथा कही मोर वक्तव्य शेष करी जे ठाकुर परम दयाल परम मंगलकारी आसती समस्त मंगल रखापी आसे कहार समंगल चिंता करती नहीं समस्त प्रेम करके भल पाती समस्त केमी आनंद रही खुशी रही तार से व्यवस्था करते आ ठाकुर जो अद्भुत अत्याश्चर्य लीला ताको बुझापे कि सक्षम नुह कहीं भी सक्षम नुह जी कथा को अक्षर मानिले सी किसी बुझापे सक्षम हुए तेणु ठाकुर एमती गोटे गोटे आशीर्वाद करती लोक आश्चर्य हो जाते यहाँ केमी संभव हम ठाकुर गोटे लोग कहले मत 5000 टका दो से कोई ठाकुर के दिन भीतर वर्ष भीतर वर्ष भीतर आगे वर्ष टाइम अच्छी से लोकटी 15 दिन पर फिर आश्रम जाती देखा कहले वर्ष नुह 6 मास लगे दिन देखा कहले आम कथा मन अच्छी तो आज्ञा 5000 टका आप आशीर्वाद कर मन कहले आज ही दो ये विराट पुरुष के लिए क्या संभव केमिति ले जा परम पिता के माथा आगे चले जा एवं से परम पिता जेटा आशीर्वाद करते सेटा से रखी चिंती करी तमे खाली आगे जीवा कथा आ किछि नहीं से सेही बुला बुली करी बहुत गुरु भाई जाय कि अनुरोध करला किछि दीक्षा देन ठाकुर 5000 टका मोर भाग्य जाय दे तो किए 5 10 50 एम कर देले एवं शेष जन गुरु भाई से देखा कर ठाकुर एमती आशीर्वाद करछनी 5000 टका अभिदेवा आपन किसी सहयोग करिया ठाकुर सी बाहर आसले भद्र से सांगे सांगे 5000 टका काढ़ी दे दे एटा मोर सौभाग्य जे मु आसी आश्रम में पहुँच ठाकुर के आशीर्वाद कथा शुणी तेरे मुझे 5000 टका देली मो जीवन धन्य हो सार्थक हो तेने ठाकुर महाराज ठाकुर होचनी तने देखो सी व्यवस्था कर रखी तेणु कथाटा को जो मैंने
ମାନି ନିଅନ୍ତି ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ନିଅନ୍ତି ପରମ ପିତା ସେମାନଙ୍କୁ ସହାୟକ ଯେ ବିଶ୍ୱ ପିତା ଯେ ବିଶ୍ୱ ମାଲିକ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅସମ୍ଭବ କଣ। ତାର ପୂଜ୍ୟ ନନିଦା ଠାକୁରଙ୍କୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯାଇ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶରଦ ହାଲଦାର ଯେ ଜ୍ୟୋତିରିତିକ ଥିଲେ ସିଏ ସକାଳୁ ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣ ସାରି ଆସିକି ଜ୍ୟୋତି ଆଶ୍ରମ ଯାଉଛନ୍ତି। ଠାକୁର ଏଇ କିଏ ଶରଦା ନା କି ହଁ ଠାକୁର ଶରଦା ଏଠୁ ଲୋକ ପଠାଇ କଲେ ଶରଦା ଶରଦ ଆସିଲେ ଏଠୁ ନନିତା ପୂଜ୍ୟ ନନୀ ଗୋପାଳ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଯେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିଲେ ପରମ ଭକ୍ତ ପାର୍ଶ୍ୱଦ ତାଙ୍କର ଶରଦ ହାଲଦାର ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆସିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଉଭୟ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଏବଂ ପ୍ରଣାମ କରିଥିଲେ ଉଠିଲେ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ମିলে আমাকে 25টা টাকা দিবে লাগে সেবেলে এসে এতটা বিশিষ্ট কর্মী 25 টাকা না কমাই কর লাগে দেই দিও শীঘ্র লাগে একটু যেମିତି প্রণাম করে কিছু বাটে নিকলে শোন ননি এই টাকাটা সোনার আকু যেମିତି କିଛି ଆଉ ଶୁଭିଲାନି ଠାକୁର କଣ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଅବୋଧ୍ୟ ଭାଷା ଯେମିତି ଆଗ ଗାନକୁ ଶୁଭିଲା ସୁନା ମୋହର 25ଟା କହିଲେ ଠାକୁର କହିଲେ ଆଜି ରାତି 10ଟା ସୁଦ୍ଧା ଇଏ ଅସମ୍ଭବ କେବେ ରାତି 10ଟା ସୁଦ୍ଧା 25ଟା ସୁନା ମୋହର ସେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ହାତ ଯେମିତି ଭୂମି ଆଉ ତଳେ ନାହିଁ ମାଟି ଯେମିତି କଷି ଯାଉଛି କହିଲେ ଯା ଆରେ ବାମର ছেলে আরে বগলে ছতা রাখবি ঋতিক চাদর দিয়ে জষ্টি ধরে পরম পিতার নাম মাথায় রাখি চলে যাবে ଆଉ ଗୋଟେ ସତ ଏଠିକାର ଯୋଉମାନେ ଗୁରୁ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ 5 ପଇସା ଆଣିବ ଇଏ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଡରି ଥିଲେ ଗୁରୁ ଭାଇ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି କହିଲେ ଶୁଣ ଏଇ 25ଟା ସୁନା ମୋହର ଗୋଟେ ଏମିତି ପଳେଇ ଆସିବ ଆଉ 24ଟା ତ ମୁଁ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହା ଠାକୁର ଦେହରେ ଗୋଟେ ଆସିଯିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ 24ଟା ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କ ଦେହରେ ଆସିଯିବ ତେଣୁ ଶରଦା ନନିଦା ବାହାରିଲେ ବୁଲି ବୁଲି ତ ସେଠିକାର ଗୁରୁ ଭାଇ ତ ମାଗିବେନି ଏଠୁ ଦେଖିଲେ ବାହାର କିଛି ଲୋକ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ କହିଲେ କହିଲେ ହଁ ଆମେ ଦେବୁ ଯେ ଆମେ ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଆସିନୁ ଆମେ 4ଟା ମୋହର ଦେବୁ ଆମେ ଯାଇକି ପଠେଇଦେବୁ ଆମର ଏବେ ପଠେଇଦେବୁ ହେଲେ ହବ ଏଇ ସମୟରେ ଆସିକି ଜତିଆ ସମୟରେ 2ଟା 2:30 ବେଳେ ଆସି ଖାଇକି ସେଠି ପଦାରେ ନନିଦା ବୁଲୁଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ ଠାକୁରଙ୍କର ଭାତୃସ୍ମୃତି ସନ୍ଦୀପାମା ସେଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଦେଖିଦେଲେ ନନିଦାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ଠାକୁର ତ କହିଛନ୍ତି ଟ୍ୟୁସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ବିଏ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ ଫାଇନାଲ ପରୀକ୍ଷା ତେଣୁ ସେ ଶରଦା କହିଲେ ଶରଦା ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଉ ସନ୍ଦୀପାମାକୁ ଟିକେ ପଢ଼େଇକି ଆସୁଛି ଆଉ ମୋ ଯଦି ଡେରି ହୁଏ ମୋତେ ଟିକେ ଡାକିଦେବ କହିଲେ ହବ ସେ ସମୟ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ପଙ୍କଜ ଦା ବୋଲି ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ ଆସିଲେ ଗୁରୁ ଭାଇନା ଆସିଲେ କହିଲେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି କ'ଣ ଠାକୁର 25ଟା ସୁନା ମୋହର ତମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି କହିଲେ ହଁ କହିଲେ ତା ମୁଁ ଗୋଟିଏ କରି ଦେଇଦେଉଛି ଆଉ ସେ ଦେଲେ 140 ଟଙ୍କା କହିଲେ ସୁନା ମୋହର 132 133 ଟଙ୍କା ଥାଏ ଏଠି ସାଦର ଗ୍ରହଣ କରିକି ଠାକୁରଙ୍କ କଥାଟା ସତ ହେବ ଗୋଟେ ସେମିତି ପଳେଇ ଆସିଲା ଆଉ 24ଟା ଆସିଯିବ ଯାହା ହଉ ସେ ସନ୍ଦୀପାମାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବାକୁ ଗଲେ ପଢ଼େଇକି ଟିକେ ଆସିବା ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଲେଟ୍ ହେଲା ଆସି ଦେଖିଲେ ଶରଦା ବାହାରିବେ କଲେକ୍ସନରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଶରଦା ନାହାନ୍ତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ କିଛି ସମୟ ଖୋଜାଖୋଜି କରି କୋଉଠି ପାଇଲେନି ବିରକ୍ତ ହେଲେ ରାଗିଲେ ଖେଳ ଘର ଠାକୁର ଯଦି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ରାତି 10ଟା ସୁଦ୍ଧା 25ଟା ସୁଦ୍ଧା ମୋର ଶରଦା କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ କ'ଣ କରିବି ଏଠୁ ଜଣେ ଗୁରୁ ଭାଇ ଆସିଲେ କହିଲେ ଠାକୁର ଡାକୁଛନ୍ତି ନନିଦା କହିଲେ ଠାକୁର ଡାକୁଛନ୍ତି କହିଲେ ଠାକୁର ଯାଇ ପ୍ରଣାମ କରି ନନିଦା ବସନ୍ତି କହିଲେ ନନି আমি ভালো রকম খেচুড়ি করে খেতে পারিস আগে মুন্ডরে যেমনি বজ্র পড়িগলা তুমি ভালো করে মতো খেচুড়ি খাই পারবি বলে আগে বলে এই চালের খেচুড়ি নয় এই ডালের খেচুড়ি বলে চাউল খেচুড়ি নেই ডালির খেচুড়ি 5 রকম ডালি নেই খেচুড়িটা খেয়ে দেবো বুঝিপারবি শিখিছু বলে না শিখু মাঠু শিখি না একলা শুন 5 রকম ডালি নেবো সিঝেবু ধীরে ধীরে ঠাকুর সব ফর্মুলা কইদেলে বলে খালি খেচুড়ি করিব না এই আলুদম করিব বলে আগে ইয়ে আসি প্রণাম করে আসবে শুন শুন খালি গোটে তরকারি আলুদম হলো আর গোটে ভজা ভজা কোন করিব বলে আর শুন রোষেই করিব নিষ্ঠা সহকারে দ্বিতীয় লোক কথা ভাবিব না ঠাকুরঙ্কি কঠোর পরীক্ষা দ্বন্দ্ববাধা বিঘ্নদড়ি দক্ষ কুশল তড়িৎ রাগে গুরু রাজেশ কলঞ্জয়ী সেই ঠারে সিদ্ধি যায় সেমান সব সিদ্ধ পুরুষ ଥିଲେ লাগে এটু আসি কি করিব সেবা সেবা আরম্ভ কলে ଆଉ କାହା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବେନି ମୁଣ୍ଡରେ ସେଇ ସୁନା କଥା ଆସିଲେ ଚିନ୍ତା ଯେମିତି 10ଟା ସୁଦ୍ଧା ସୁନା ମୋହର ଦେବେ ବହୁତ ସମୟ ପରେ ପୂଜ୍ୟ ଶରଦା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ କହିଲେ ଏଇଠି ବିରକ୍ତ ହେଇଥିଲେ ଆପଣ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଇଏ ନାହିଁ ସେ ନାହିଁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି କ'ଣ କହିଲେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ କାମରେ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି
कहले ठाकुर एमती आशीर्वाद कर खिचड़ी खाइबे कहले ठाकुर आशीर्वाद करछथि परम पिता जळे आशीर्वाद करछथि आपण तांको रोषे करि देबे एई बडा भाग्य आपनकर जीवन के आसीबो अपन निष्ठा सहकारे रोषे करि ठाकुर को प्रसाद दिया कहले सुनाम कहले से कथा परे कहबी से जे व्यस्त हवा कहले अच्छा पडु ननिता रोषे करी ठाकुर को नै गेले ठाकुर आम खाइले खूब भालो आइछ खूब भालो आइछ तापरे सेठु ननिता कहले सरता कोन खबर मते ठीक कोन मो छाती धड़धड़ होउची आपनकर कहले आपन काई व्यस्त होतली सुना ऑर्डर दे दिया कि सुना मोर कलिकता को रात 10टा सुधा आसी पहुंच जियो कहले आसलो किमिति कहले रे लक्ष्मी स्वरूपणी श्री श्री बड़मा मते डाकिले डकई पठे मु गली कहले सुनसी कोन ठाकुर तमर को 25टा सुना मोर पाइछ ना चाहिछ आज रात 10टा सुधा कहले हां मा ठाकुर जाय कहले यदि ना देवा है ठाकुरेर भीषण कष्ट হবে মনে ব্যথা লাগে এত একটা কাজ কর আমার এই কিছু আছে আমি তো গণিত টানতে পারে না বড় মা মুন্ডে ওড়না দিয়েছে কোতে মুন্ডে গণিত পারে না আর গণন কি ডবারে কেতে আছে তো গণিলা বেলকু 2200 টাকা সে দেওয়ার 2200 300 টাকা বলে হয়ে যাবে না আগ লাগবে এ না না মা এই হিসাব করে 132 টাকা ভাই তাহলে 25 টাকা হিসাব গুনি চাই করে না না মা হয়ে যাবে বলে আজকে ঠাকুরের কাছে দিয়ে দিই रात 10टा सुधा कॉरिडोर आसी पहुंच गलो एटो ठाकुर पाखे निवेदन करछन्ती ठाकुर दे जाऊ जरे गुरु भाई की ताकू दे एवं मु कहछु बोली कहबो एबे तमे कहबो जे ठाकुर आपन को 25टा सुधा मोर चाहिथिले तेणु आमे आपन को पाई संग्रह करी आपन को देउछु ताको ठाकुर प्रथम कहि कोनोसी ग्रहनिष्ठ फंडर पाइबा जे कोनोसी काम हो पाई ठाकुर ता कहले से समर्थ हैला एमान जाई से गुरु भाई करी ठाकुर अपन सोना मोर 25टा आदेश कर दिलो ये हमें अपन पाई संग्रह करनी चाहिए से जाओ आग्रह सब नहीं जे ठाकुर ने प्रणाम कर खुशी है एवं से गुरु भाई जो कथाटा ठाकुर कहिथिले से द्वंद्वी मुक्त करिया पई ठाकुर ताकू ताक माध्यम रे से कामटा करे ताकर द्वंद्वी दोष रहला से देले तो परम पिता এই যে লীলা कहନ୍ତି ता ভিতর যে কেতে মঙ্গল থাকে जो माने करନ୍ତି और जो माने सहयोग करନ୍ତି से माने परम मंगल अधिकारी हुଅନ୍ତି এই যে অবিশ্বাসনীয় কথা রাতে 10টা সুদ্ধা 25টা সুনামা দवा কথা এটা কেবে কাহি ভিতরে সম্ভব আর যেতে परम पिता দয়া করନ୍ତି ইচ্ছা করନ୍ତି প্রকৃতি তাকে সহায় হবে কোড কোড কোন এই যে তাকে কিছু বুঝি পারে জানি পারে তেଣୁ ତାଙ୍କର ଅସୀମ ଲୀଳା ଅସୀମ ଦୟା तांको बुझिया करे तांको जानिया करे श्रीधर सारे बोली तांको प्रति गभीर भक्ति निष्ठा विश्वास नहीं चलिया करे आ ठाकुर जहा कहचंदी तांको प्रयास करिया दरकार हेले चेष्टा करिवे साधना ठाकुर चेष्टा करिवे साधना तांको सब दे दियो देखिबो तुमर सब होई होछ किछि चाहौ नै सब दे दियो देखिबो तुमर सब होई होछ जदि इष्टन पाई मनुष्य सर्वस्व दान करे तर किछि असुविधा नै सब से फेरी पाइबो अगो त्रिभुवनपति बुझे ना तुम्हारे किछुई अभाव तब नहीं हृदय हृदय प्रभु भिक्षा मागी फिर प्रभु सवार सर्वस्व धन चाहे से चाहती तो मत सर्वस्व अर्पण कर इष्ट चाहती सेटा आ सर्वस्व अर्पण करके लोक आमी भी आख्या करे देखिछु सेमानकर जीवन रे बहुत उन्नति करछन बहुत आगे जाइछन जागतिक दृष्टिରୁ एवं आध्यात्मिक दृष्टिରୁ दी दिगते आमे आखिरे देखि जो बोलियो जानि एमती बहुत लोक अछन तो तांका प्रति जहा जति भक्ति विश्वास निष्ठा अनुगत्य तार आशीर्वाद ठाकुर सही प्रकार ता प्रति आसे तो आमे जति तांका पई करिवा सेति उपलब्धि करिवा तो करिवा ही पाइबा जने इष्ट पई करिया को प्रयास करिवा मन सदाबळे इष्ट मन चिंता रखिबा जे भाद्र परिक्रमा सत्संग में क्रमागत भाव रे दीर्घ दिन धरि सत्संग करिया श्रेणी भाई बहुत लिखल भक्सर आई गेले आसीबे तो जाओ वर्षन को संध्या रे आपण माने आसी पहुंचबे जाओ ठाकुर आशीर्वाद लाभ करिवे सर्वशेष श्री काजल भाई तांकर परिवार परिजन पोषक आपण मान समस्त सुस्थ सुदीर्घ निरामय जीवन कामना कर मोर भक्त रखछि जय।